देसी स्टाइल रे पूरा पोड़पिठाटा तैयारी चली खली जंता चली देखी पूरा केमती कौन हो बाबा मत दोनों मु करछि केते कष्ट कष्ट कले सिना जिनसटा भल लगे टेस्टी लगे पूरा खईटा पूरा जंता हो देख तो पूरा कदली पत्रटा भी पूरा सुंदर भाव में बिछाला तापर आ गोटे कदली पत्र जमी पोड़ी जीवनी ना तापर ढला हम खड़ीटा जंता ये पकेबा पकईके करवा एबे पूरा हांडी काढ़ी कड़कार पोड़ापी बना हो पूरा पिठाटा जमी हम ओपा गरम अच्छे देखिकी जेहेतु टे गरम अच्छी अपा ताको पिठापाई पूरा साइज करछि आ पिठाटा आमर पोड़ापी ए प्रस्तुत हो गला तापर ए आउ थे कदली पत्र पकईदबा तापर नहीं के ताको चुल्ली पर बसईदबा तापर निआ पकेले अपा पोड़ापी आ ताको चुल्ली ऊपर बसाबो ना मु फास्ट टाइम पे आज देखिली केमिति पोड़ा जाए मु आगुर केबे नोटिस कर नथिली घरे पोड़ंती केबे नोटिस कर नथिली किंतु आज पूरा भल से देखिली केमिति केमिति सब बना हुए एबे से चुल्ली ऊपर बसीगला तापरे पोड़ीगला परे आमे तापरे पीस पीस करी खाइबा आउ किंतु याको करिबा केते कष्ट केवल मो अप्पा जानि छी तने बापा कहिथिले बोली कि तू करी दोजो किंतु स्पेशली बापा ପାଇଁ टी करा होची आ ना मो अप्पा हाथ तैयारी पोड़ पिठा पीस करके पूरा सजे रखिदे देखिए तो जानी पार्थे केते सुंदर होइतिबा हम कहबे कोन अप्पा मते पोड़ पिठा दे देछि ताको हम एबे खाइबा केमे लाउछि पाछा नड़िया काजू बादाम सब फ्लेवर रे पड़ते बहुत टेस्ट लगे आपण मान में घरे घरे खाते केमन लगे मत कहबे निश्चय तो मुझे अटा चकुड़ी के गोला करके रखी देती माने ना गोला करना मिसा गली गोला करके बेलुची एटी हूँ पनीर आलू
ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଭଜା ହେଉଛି। ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ବା ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ କ୍ୟାମେରା। ହଁ ନା ଥାଉ ଯେଉଁଟାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଦେଇ ତାର ସେଠି ପୁରୀ ବେଲୁଛି ତ ଡାକି ନେବି ପୁରୀ ବେଲିବାକୁ। ଏଇଠି ତାର ପୁରୀ ବେଲିକି ରଖିଛି ଆଉ ଏତିକି ପୁରୀ କରିକି ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଏପଟର ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ସବିତା ଭାବିକି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ସେ ସେବେଠୁ ମୋତେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବିତା ଭାବି ହୁଅ ସବିତା ଭାବି ହୁଅ ବୋଲିକି। ସେ ଯାହା ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ମସଲାଟା ଆଉ ମୋ କାମ ଯେତିକି ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ସେଇଟା ପୁରୀ କ'ଣ ଫୁଲିଗଲା ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ତ ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ କାମ ସରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଆସିଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିଥାନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବସିକି ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ। ଦୂର ହଁ ତମ ଘରଟା କେତେ ଦୂର? ଟ୍ରେନରେ ଯିବୁ? ଏଇ ପାଖରୁ ଥାଇକି ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଲାଜ କରିବ ଏଇଥିରେ କହିବ 9ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯିମି ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ ଉଠେଇ ନେବ। ଇଏ କି କଥା ବେ? ପୁଅଟା ତୋତେ ଖାଲି କହିବ କ'ଣ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି? ଦେଖେନା ଆମ ପୁଅ। ହଁ ବା ଝିଅଟା ହେଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ? କହୁନ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ଖେଳ ଦେଖା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସବୁ ପାଗଳ କେବଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଖେଳକୁ ପିଇଗଲାଣି ପୁରା।